पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के चौपड़ा में अनजान व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये घटना चौपड़ा पुलिस स्टेशन के फॉल ब्रिज इलाके में तीस्ता नहर के किनारे हुई। सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने नहर के पास एक अनजान व्यक्ति का शव पड़ा देखा। जैसे ही ये मामला उनके ध्यान में आया, इलाके में सनसनी फैल गई। बाद में स्थानीय लोगों ने चौपड़ा पुलिस स्टेशन को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद चौपड़ा पुलिस स्टेशन की पुलिस जल्द से मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर उपजिला अस्पताल के मुर्दा घर में भेज दिया। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। व्यक्ति की मौत के कारण को लेकर असमंजस की स्थिति है। चौपड़ा पुलिस स्टेशन के आईसी मनोजीत दास मौके पर पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूरी घटना की जांच शुरू कर दी गई है। मौत के सही कारण के बारे में साफ जानकारी ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगी। कैमरे पर निर्मल के साथ हिमांशु दास की रिपोर्ट। কি হয়েছে এখানে? এখানে একটা মার্ডার হয়ে গেছে, তো কোথা থেকে আসছে যে কে মারছে কে না মারে সেটা তো আমরা সঠিক বলতে পারছি না। কি সবাই সকালে কে পাতি কাটা লেবার দেখছে, পুরুষ না মহিলা কার কি দেখা যাচ্ছে তো পুরুষই। কখন লোক দেখতে পায় এখানে? সকালের দিকে, সকাল 6:30 7টা দিকে। পুলিশ আসছে? হ্যাঁ, পুলিশ তো আসছে। কি নাম এই এলাকাটার নাম, কি জায়গাটার? ডাংরা ডাংরি ফল ব্রিজ। আপনার নামটা? সুভাষ সিং। এখানকারই আপনি? হয়েছে এখানে এত লোকজন, কি ঘটনা? আজকে সকাল সকাল খবর পাওয়া গেল যে আমাদের ফলব্রিজ এরিয়া, এটা কালুগঞ্জপুর, তো ক্যানালের পারে একটা ডেড বডি, অজ্ঞাত পরিচয় ডেড বডি পাওয়া গেছে বলে আজকে এই দিকটা। কি আপনি দেখলেন ডেড বডি? হ্যাঁ, ডেড বডি দেখা গেল কিন্তু চেনা যাচ্ছে না। কোনো শরীরে কোনো আঘাত টাঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কি? মুখে পুরো একদম মানে চোট আছে, চেনাই যাচ্ছে না, মুখটা ফুলে গেছে পুরো। হয়তো সম্ভবত কালকেই রাত্রে ফেলেছে এটাকে। কি মনে হচ্ছে বাইরের কোনো কেউ ফেলে দিয়ে গেছে? এটা তো আশেপাশের না, দেখা যাক, পুলিশ প্রশাসন আছে, ওরা দেখো। কি নাম এই জায়গাটা? ফলব্রিজ। আপনার নামটা? আমার নাম মোহাম্মদ সাব্বির।